Acara selanjutnya yakni ujian terbuka tafsir Jalalain berbahasa Arab, Inggris, Mandarin juga Jepang yang akan dipandu oleh Ibu Nyai Nuzulur Rahmah SSAMH. Kepada panjenenganipun kaula sumagaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Kak Feve istirahat dulu karena memang Kak Feve ketepatan hari ini lagi sakit ya Kak Feve. Ya, tapi karena cintanya kepada santri-santri Al-Muhibin, beliau kuatkan untuk datang ke Jatirogo. Jadi kita isi beberapa menit gitu ujian tafsir agar Kak Feve bisa istirahat, mumpung waktunya juga masih belum ada pukul 9. Ayo silahkan. Oh, belum ada pukul 11. Belum ada pukul 11. Ya silahkan perwakilan wisudawan MA, Mas Sohwa. Silahkan Mas Sohwa. Dan Mbak Nafisa, silahkan. Mangke bakdo membaca tafsir kawula suwun kanthi hormat Mbah Yai Mahfud, Mbah Yai Ali, Pak Tom, utawi tokoh masyarakat yang lain, mungkin Gus Atok, juri baca kitab, memberikan pertanyaan seputar tafsir, nahwu, sorof, atau sambung ayat. Mas Sohwa berani diberi pertanyaan sambung ayat sampai juz berapa? Sampai juz 13 saja ya. Ndredeg ini ya. Ndredeg. Ya. Mbak Nafisa berani sambung ayat sampai juz berapa? Berapa? 6. 1 sampai 6. Ya, tapi baca tafsir dulu ya. Ya silahkan Ustadz Faizin untuk spin tafsir. Ayat surat juz 12 ya. Juz 12. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Silahkan dimaknani makna Jawa, lalu jelaskan menggunakan bahasa Indonesia, lalu terjemahkan bahasa Inggris, lalu terjemahkan bahasa Jepang. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqna lan lamun nyento ngicipake sapa kita hu ing ingsan na'maa ing nikmat ba'da dzarra'a ing dalem sakwise piloro matsat kang ngenani hu ing insan layakulanna yakti bakal ngucap temen sapa insan ngucap ing lafadz dhahaba as-sayyi'atu anni. Maknane dhahaba wis ilang apa as-sayyi'atu pira-pira perkara ala anni saking ingsun. Innahu temen setuhune insan iku lafarihun yakti wong kang banget bungae fakhurun tur kang berbangga. Masat kang ngenani apa dzarra hu ing insan. Dan jika kami menciptakan sebuah kenikmatan setelah kami berikan musibah kepada mereka, yakni orang-orang kafir, maka sesungguhnya mereka akan berkata, telah hilang musibah-musibah tersebut dariku. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, termasuk orang yang sangat berbangga diri, sangat senang hati lagi berbangga diri.
Yes, would you like to explain with English language? Yes, and if we give him a taste of favor after we have been given a hardship has touched him, they will surely say, now a hardship has gone on me. Indeed, he is over happy and overly proud. So from this verse, we can take the advice. Yes. What advice can we take from this verse? The advice that can we take from this verse is we as a human may not to be overproud of what Allah have been given for us. It means we may not ungrateful or forget of Allah what have been given to us. Until we do a slight erosion, like that. Yes, like erosion and etc. So what must we do from this verse? From this verse, we must be to be good human, Good human. like How? as like still doing good deeds like praying or fasting and etc. Mm-mm. And we must be patient. Yes. Oh, okay. Ima, kono bun ono shitsume shite kudasai. Hai, moshi watashita jigba kareni sainan no atoni shiawase o kurasoriba. Sosoreba karewa hanashimasu. Sorera no sainan wa watashi kara kiamashita. Jisai ni karewa tatemo shiawase o hokori desu. Hai. Moshi watashi wa ningen desu. Hai. Hai. Moshi watashi wa kei yoi tongsi. Yoi tongsi. Oh, pakai bahasa Mandarin ya. 这么样我做什么 What? 有一东西我做什么谢谢到 Allah 谢谢到 Allah 还是什么 Watashi wa wo suo sheshe to Allah. 谢谢到 Allah 谢谢。谢谢到 Allah 私たちは做什么拜神白蛇、灵蛇和随喜和学习什么礼拜礼拜。和nado-nado Hai. Hai,谢谢. Sekarang dari sisi i'rab ya. Nggih. Walain adzaqnahu itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah Kenapa? karena terdiri dari fi'il dan juga fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adzaqna, Fa'ilnya mana? fa'ilnya domir yang Domir. disembunyikan. Domir mutasil apa mustatir? Domir mustatir. Mustatir apa mutasil? Domir mutasil. Mana? Nah, Nah, Nggih. ya kan, itu domir mutasil, ya kan. Berarti fi'il madinya ketika tidak disambung dengan na, bagaimana? adzaqa Berarti sulasi mujarot apa mazid? sulasi mazid. Sulasi mazid. Adzaqa, bagaimana tasrifan istilahnya? Adzaqa yudhiqu idzaqatan wa mudhaqan fahuwa mudhiqun wa dzaka mudhaqun. Adhiq la tudhiq mudhaqun mudhaqun. Ya. Lalu silahkan di i'rab adzaqna. Adzaqna fi'lu madin mabniyun ala raf'i. Mabniyun ala dhammi. Adzaqna. Mabniyun ala sukuni. Ya. Litisolihi binun. Litisolihi binuni fa'ili. Bidhamiri raf'in. Bidhammi raf'in mutaharikin awa bijam'in au nun. Oh, Bidhammi bidhamiri mutaharikin. raf'in mutaharikin. Yakni Yakni nun. nun. Nah, ya mutakalim Mutakalim ma'al ghair. Ya. Hu itu mahalnya apa? Nasab. Karena menjadi maf'ul bih. Dia tanda nasabnya apa?
mabni rofa. Mabni kok rofa? Mabni domah. Mabni domah ya. Fokus ya, tepuk tangan buat Mbak Nafisa. Sak menika kula aturi ingkang kersa badhe maringi pertanyaan. Mbak MC, tolong dipun aturi mikrofonnya nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini walin ada kenahu jumlah sardiyah, itu jawabnya mana? La yaqulanna dhahabat sayyi'atu anni. Mengapa jawabnya kok dimasuki lam taukid itu? Tujuannya apa? Untuk menguatkan. Kamu lihat di ayat itu, tujuannya kira-kira ketika lafadz diberi taukid itu apa saja di antaranya? Ketika diberi ujian mereka pasti akan berkata, lah di antaranya tujuan taukid itu. Silahkan kamu jawab sesuai apa yang kamu tahu. Tujuannya untuk menguatkan lafaz sebelumnya. Nah, monggo dijelaskan ke Yai Mahfud. Ya karena itu pada jumlah sardiyah ada kosam yang disimpan, wallahi lain ada kenahu. Karena jawab dari kosam harus dimasuki lam taukid. Satu lagi ya. Innahu lafarihum fakhur. Itu mengapa hamzahnya kok dibaca kasroh? Innahu. Hamzahnya kok dibaca hasroh, kok enggak fathah Apa gitu boleh loh. annahu, boleh tidak, Kok atau enggak harus annahu? innahu? Kok innahu nduk, enggak annahu gitu loh. Harus innahu, apa boleh annahu, atau boleh kedua-duanya, kan ada 3 wajahnya. Kan ada persyaratannya itu. Lupa, kan pernah itu ada kan. Inna, kenapa harus inna, kenapa harus anna? Dibaca inna karena dia berada di tengah kalimat. Atur Mbah Yai Mahfud. Baik. Kan ada Ya, yang kan. jatuh setelah kola atau tidak, itu loh. Ya, karena inna itu pada tempat itu bertempat di ibtidak, baksir tilip tidak, wafi batislah. Berada di awal kalimat. Ya sudah cukup. Ya, tepuk tangan buat Mbak Nafisa. Ya. Sekarang mungkin Engkang Lintu. Selanjutnya, innahu itu salah satu amil yang selanjutnya harus berupa isim dan khobar. Pertanyaannya adalah khobar dari innahu la farihun fakhur, itu lafat apa? Lafarihun. Kemudian hu yang ada pada inna itu i'rabnya apa? Mabni fathah. Mabni domah. Kalau i'rab jangan pakai mabni ya. I'rab ya i'rab, mabni ya mabni. Domah. Enggak. I'rabnya hu itu adalah Oh, nasob. nasab. Nggih. Kemudian hu itu Hu rofa. jenisnya Rofa. Mabni.
hunya mabni dhammah. Bertempat. Innahu itu hunya adalah isimnya inna. Fi mahalli nasbin Mabniun ala dhammi. mansubun bi inna. Kemudian ketika nyampe ke hu, baru hu itu domirun. Nah, ketika domir itu statusnya dia adalah mabni, ya. Tapi fi mahalli nasbin li'annahu Ismu inna. inna. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Nafisa. Terima kasih. Mbak Hali monggo, kurang rame nek mboten jenengan beri pertanyaan. Napa Mas Sohwa nggih? Oh, ba'da dharra'a iku oh. Arab. Lah itu ya butuh jumlah. Ya iku Arabnya bagaimana? Coba di Arab. Ba'da dharra'a. Ba'da dzarfu zamanin mabniun ala al-fathi dharra'a mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi fathatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismu ghairu munsarifi. Ah pancen ayu tenan ki lho. Tak pek mantu somben. Tepuk tangan buat Mbak Nafisa. Sekarang Mas Sohwa ya. Ya Mas Sohwa. Ustadz Faizin silahkan dispin. Ya silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa mongko ing dalem sumangsane teka. Apa sing teka? Apa amruna perintah kita. Yonat jaina mongko nyelametake sapa kita solihan ing jeng Nabi Soleh waladina lan ing wong akeh amanu kang podo iman sapa alladina imane ma'ahu ing dalem sertane Nabi Soleh. Dan selamatake Nabi rahmatin kelawan nganggo rahmat minna sangking kita wa min khisi yaumi'id lan dan selamatake sangking inone dina iku. Inna rabbaka temen setuhune pangeran sira hiya rabbak iku al-qawiyyu dat kang maha kuwasa al-azizu tur dat kang maha perkasa. Silahkan diterjemah bahasa Indonesia. Maka ketika telah datang perintah kepada kami, yakni perintah untuk mengadab mereka, maka kami selamatkan Nabi Soleh dan orang yang beriman bersamanya. Kami selamatkan dengan rahmat kami dan kami selamatkan pula mereka dari hinanya hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Kono setsuo setsume siti kudasai.所以当我们的正法到来，我们拯救先知所来和相信的人跟他跟我们的精神，和我们拯救他们从那天的救赎。事实上，你的上帝是不能的。Hai, 这是谁的先知？先知所来，先知说来，先知说来做什么在这个团了？做什么在这个本偶set数？因为咱因为他们Ranman ta soleh sin foto apa ya menentang itu sin jite inai koto 他的人们谁什么谁？他的人们是谁？ samut Samot. yes Hai. Panrai no hakushu. nih 现在跟阿拉伯语阿玛努和
hanshite kudasai. Hansha shite kudasai. Amano. Ala boyi hansha shite kudasai. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lun madin mabniun ala domi litisolihi biwawil jam'i wa fa'iluhu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa takdiruhum ya'udu ila samud. Ya'udu ila samud. Nggih. Wa fitil kal ayah samud yuwakkal bi ayil lafdin. Wawu jama'. La amanu fa'iluhu aina ayul lafad. Oh, samud. Yarji ila Yarji ila samud. wa Ila samud samuda. wa samud Wa fitil kal samud ayah. mustatir fi lafdi amanu. Waladzina hadza samud amla. Eh, la samud. Samud. Alladzina amanu. Samud la Samud alladzina 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 amanu. Ya ban raino hakusyu. Nggih, sakmenika monggo dipun beri pertanyaan, monggo napa Gus Ato? Monggo mikrofonnya Ustaz Rahmat. Coba jelaskan inna rabbaka huwal qawiyul aziz, i'rab secara komplit. Inna harfu taukidin mabniun ala fathi. Robba ismu inna mangsubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Ka domirun mutasilun barizun mabniun ala sukuni mabniun ala fathi fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Huwa domirun munfasilun mabniun ala fathi wa huwa taukid. Al-qawiyyu khobaruhu inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Al-azizu na'tun marfu'un li'anna na'tal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Inna rabbaka kedudukannya menjadi apa? Menjadi isim dari inna. Isim dari inna dibaca apa? Dibaca fathah, dibaca nasab. Nasabnya dengan tanda apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Ka sebagai apa? Ka sebagai domir. Sebagai mudhof ilaih dari robba. Dalam susunan tersebut sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih kedudukannya dibaca apa? Jir. Jer. Tanda jernya apa? Tanda jernya fathah mabniun fathah. Mabni Fathah. kembali kepada kedudukannya dia sebagai isim domir ya. Huwa jadi apa tadi? Huwa jadi taukid. Al-qawiyu Menjadi khobar. khobar dari Inna. khobar, hukumnya dibaca i'rab Rofa. rofa. Tanda rofanya Menggunakan domah. kenapa dipakai dhammah? Karena statusnya menjadi isim mufrad. Sebutkan nazm imritinya. Al-khobarus mundur tifa'in usnida mutabiqan fil labdi hilal mubtada. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Mas Sohwa, tepuk tangan juga untuk Mbak Nafisa. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.